नमस्कार. आरपोरा जी एक ट्रॅजेडी जाली त्या ट्रॅजेडींतल्यान गोंय अजून भायर सरना, कारण ती आसली तितलीच भयंकर. राष्ट्रीय पातळीचेरूच न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर हो विशय सद्या गाजता. वेगवेगळे फाटे ताका फोडटात आसात. कोण चुकलो, कोण बरोबर, भ्रश्टाचार ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या निमतान परत उक्ताडार आयल्यात. आनी ह्याच सगळ्या फाटभुंयेर म्हाजे बरोबर उलोवपाक आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे पूत उत्पल पर्रीकर. नमस्कार सर, तुमकां येवकार. आमी थेट मुद्द्याक सुरवात करूया. जो विशय सद्याक आसता तो म्हणजे आरपोरा जो इन्सिडंट जालो क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयलें. तुमचें पयलें रिएक्शन कितें हें सगळें? पयलीं म्हणजे हांव मुद्दाम कांय उलोवंक ना, कित्याक अशी गजाल सगळ्यांक पयलीं ट्रॅजेडी जाल्या, सगळ्या जे सफर जाल्या फॅमिलीज, 25 जाणांक मरण आयलां तांच्यो फॅमिलीज आसा तांकां म्हणजे कितें म्हणटलो हेच शब्द कमी हे जातले. अशें आनी गोंयांत जातलें हे बिलीव जावपाकूच पयलीं सकाळ फुडें कळ्ळें पळय तेन्ना जायनाशिल्लें. त्याच वेळार हे गोंयांत खंयूय जावं शकता हेंय खबर आसा, कळ्ळें न्हय. म्हणजे हाची जी तिडक लोकांनी आसा पळय ते एक आसा म्हणजे गोंयांत आनी अशी गजाल जाता, आनी दुसरी ही गजाल जावं शकता आनी कित्याक जावं शकता हें सगळ्यांक खबर आसा, कळ्ळें न्हय. हांव कितें कितें आयकतालो, कोण म्हणटालो आतां सेफ्टी ऑडीट करतले खंय. कसलें सेफ्टी ऑडीट म्हळ्यार कसलें सेफ्टी ऑडीट? जो इल्लिगल स्ट्रक्चर कितल्या कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदता तो सेफ्टी ऑडीट विकत घेवंक शकचो ना? कोण करतलो सेफ्टी ऑडीट? हांगा हफ्ता ऑडिट्स जावंक जाय पयलीं. हफ्ता ऑडीट करून खंय खंय हफ्ते वता हें कळ्ळें न्हय, मागीर तुका कितें एक्शन घेवपाक येता. त्या सेफ्टी ऑडिटाक कितें अर्थ आसा? जो येदो व्हडलो स्ट्रक्चर बांदता इल्लिगली ताका सेफ्टी ऑडीट विकत घेवपाक कितें पडला दिल्लीच्या मनशाक? म्हणजे तुमी म्हणटा की गोंयांत कितेंय विकत घेवप शक्य? तशेंच जालां न्हय. ही जी एंगर आसा पळय लोकांनी तेच भायर दिसता की तेच जाला. सो सेफ्टी ऑडिटाक कांयच अर्थ ना. तो दिल्लीचो पयशे आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हफ्ता घेवपाक, आनी तो ते पयशे उडयतलो, सेफ्टी ऑडिटूच विकत घेतलो. एक कोण तरी गोंयकार जो धाकटोसो हॉल चलयता पळय लग्नाचो हॉल, ताका सेफ्टी ऑडिटाच्या नांवान चिड्डून उडयतले, कळ्ळें न्हय. अशी परिस्थिती आसा. जो सगळे लिगली ते सेफ्टी ऑडीट पाळपाक वतलो पळय गोंयकार, धाकटोसो एक लग्नाचो हॉल चलयता, ते 50 लोक जमा जाता, 100 लोक जमा जाता खंयच्या इव्हेंटाक, ताका चिड्डोवपाचो प्रयत्न जातलो. आनी दिल्लीकार आसा पळय किंवा कोणूय, हांव ते खंयच्या जाग्याचें उलयना, तो सेफ्टी ऑडिटूच, अरे तो स्ट्रक्चर बांदता मरे कोट्यांनी रुपयाचो इल्लिगल विदावट परमिशन्स, तर ताका सेफ्टी ऑडीट पेपरार ऑडीट पास जाला फेल जाला अशें विकत घेवपाक टायम लागता. तुमचें मत आसा की वयर पासून सकयल पर्यंत सगळी हांव हफ्ता खंय लेवल जाला हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन थोडे लिड्स आसा, कळ्ळें न्हय. आतां हे कितें आसता, हे म्हाका भितरल्यान गोवा पुलिसीन सुद्दां बरे ऑफिसर आसा, गोंयकार ऑफिसर आसा, तांकां कांय गजाली पटना. हांव तुका आतां सांगता, तूं जर्नलिस्ट आसा, तूं इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम कर. तो हाका कोण तो झॅनिटोक भितर उडयलेलो पळय ताका ते बरी ट्रिटमेंट मेळपाक हफ्तो घेतिल्लो. तूं फायंड आवट कर ताका वेगळो बराकान बरो, तो वॉर्डरान कसो भायर सरतालो हूड घालून, फेर मारिल्ले कपडे बी घालून पळय, सो ताका तशी बरी ट्रिटमेंटाक सुद्दां हफ्ता घेतला. म्हाका भितरल्या सोर्सांतल्यान कळ्ळा. तूं फायंड आवट कर, कळ्ळें न्हय. तुमी आतां झॅनिटोचो विशय काडलो. झॅनिटोचो उदय हो 2000 म्हाका दिसता 9 भितर व्हडलें प्रकरण जालें, ताणें अटॅक केलो एकट्याचेर. 2009 ते 2000 लागीं 17 पर्यंत झॅनिटो आशिल्लो. तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकर सुद्दां मुख्यमंत्री आशिल्ले. तेन्ना एकदा मनोहर पर्रीकर आनी म्हाका याद जाता, आतां मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना अशें जाल्लें जाल्यार कितें जावपाचें? तूं ते पयले हें सांगून न्हय, तूं कितें जावपाचें सगळ्या लोकांक खबर ना, म्हाका मॅसेजीस येना, तुका कांयच फरक ना म्हणटा तूं गव्हर्नन्सान. ना सांगता. सो ती केस जावन फुडें गेली, पण आतां प्रोसिक्युशन फुडें कितें करता, कळ्ळें न्हय. हे हफ्ते खावन अशें जाता पळय ताचेर कितें एक्शन जाता, कळ्ळें न्हय. एडमिनिस्ट्रेशन आसता पळय ती सदांच एक उदका भशेन आसता. माय फादर यूज्ड टू से दॅट, कळ्ळें. तोच सांगतालो ती खंयच्या बाटली कशी एडमिनिस्ट्रेशनाचे बाटलेचो शेप आसता ते उदक शेप घेता. आतां जें चल्लां पळय ते पॉलिटिकल वील हाडून तांचे कंट्रोल हाडल्यार येवं शकता कंट्रोल, तो कंट्रोल ना. आनी म्हणून खंयच्या सगळ्या लेवलाचेर चल्ला. हांव आनी एक सांगता, हांव डायरेक्ट आतां अपील करता न्हय, आनी खंयच्या केसीन नाका. ते कांय लोकांक सस्पेंड केल्या पळय, ते लुथरा ब्रदर्स थायलँडाक पावले.
टायम्स ऑफ इंडियान रिपोर्ट केला की तांकां पयलीं एक्शन न घेवपाक कोण तरी IPSूच हे करताले म्हणून. बरोबर. तूं म्हाका सांगूं शकता तांणी टीप ऑफ करूंक ना तांकां रातचेच म्हणून. हम्म. खंयचोय बिझनेसमॅन आपल्या बिझनेसाक उजो लागला म्हटल्यार पयलो तो धांवून येतलो थंय. हम्म. हे थायलंडाक कशें पावले? सो तुम्ही म्हणटा कोणीतरी सो टीप ऑफ केलो हांगाच्यान शकता. देर इज नो डिनाईंग दॅट फॅक्ट. दुसरी गजाल हे आसा पळय, एडमिनिस्ट्रेशन शेप घेता तशें जाता. आतां ते फ्री फॉर ऑल केले जाल्यार त्या प्रमाणे IPS आपल्याक जाय ते करतात. तांकां कितें पडलां हांगा? हांव तुका सांगता, हफ्ता हे चल्ला पळय, हांव हफ्ता ऑडिट कित्याक जावंक जाय म्हणटा. इल्लिगॅलिटीज हफ्ता प्रमोट अलाव करता. लिगल बिझनेस असल्यार हफ्ता कोण काडूं शकना. सो कायंड ऑफ अलाव करपाक दिला. इट इज लायक हे जाला एडमिनिस्ट्रेशनाची इधर पकड ना किंवा कॉम्प्लिसीट आसा भितर. वन ऑफ द टू. आयज तुमच्या तोंडांतल्यान म्हाका दिसता हांवें इतले खर शब्द पयले फावट आयकले. तुमी ना, फ्रस्ट्रेट जाल्या? त्या हाचेर पावला न्ही सिच्युएशन. प्रत्येक हातून एवरी वीक एवरी हे अशेच गजाली जायत आसा आनी एवरी वन इज सीइंग इट न्ही. आज WhatsApp कितें येयला की अरे म्हणजे तूं म्हाका प्रश्न विचारता, एडमिनिस्ट्रेशन तुका डिफरन्स दिसना? पर्रीकर आसतना कितें जावपाचें? वयर सकयल जावपाचें अशें कितें अलाव जालें जाल्यार. 6 म्हयन्या पयलीं म्हजे कडेन एकटो मनीस येयलो. ताका एक गुंड कोल्हापूरचो ताका प्रेशर करता सवाय भितर ताचो जागो विकपाक. त्या गुंडाक प्रोटेक्शन IPSाचें आसा गोंयच्या हेका. आतां कितें आसता, हाचे प्रूफ हांव जनरेट करूं शकना. पण ह्या लेवलचेर काम चल्लां. 10 उपरांत नॉर्थ गोंयान तुका व्हडल्यान म्युजीक वाजोवपाक हफ्ता दिवन तूं वाजोवं शकता. सो इल्लिगॅलिटी केल्यारूच हफ्ते मेळटा. सो हे हप्ते म्हणून स्पा बी सगळे चल्ल्या पळय पणजे. बरोबर. त्या विशया कडेन आमी येवया की पणजे कितें चल्लां तें म्हाका तुमकां हय. विचारपाक जाय. बट हे हप्ता सगळे घेतात, चिरीमिरी सगळेच करतात, पूण हांचो बॉस कोण? ते तूं फायंड आवट कर न्ही. तूं इन्व्हेस्टिगेटीव हे सगळ्यांक जाणा. पण कितें आसता ताचे एक्च्युअल प्रूफ सगळे जमा करचे पडटले. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की मनीस नेमला. पण बेसिकली अंटील देर इज अ पॉलिटिकल वील की हे जावपाक जायना जाल्यार ते एक डेमोलिश करून काय जावचें ना. कळ्ळें न्ही. यू हॅव टू क्रॅक डावन हेविली. लॉ एंड ऑर्डर एस्टॅब्लीश करचो पडटो. आनी तो पॉलिटिकल म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन, वॉट माय फादर यूज टू से, इज लायक अ वॉटर. ते कसले गव्हर्मेंटाचे कसले बाटलेचो शेप आसा पळय ते घेता ते. कळ्ळें. थंय कंट्रोल ना, थंय कॉम्प्लिसीट आसा लोक. जे एडमिनिस्ट्रेशन आपल्याक जाय तांकां कितें पडलां IPSांकां हांगा गोंयचे म्हाका चिंता जाता म्हजी भुरगीं हांगा आसा म्हणून. बरोबर. कळ्ळें. फाल्यां गोंयचे मुंबय जाले सगळें अर्बनायझेशन जावन. ते म्हजे फुडल्या जनरेशनाची म्हाका प्रत्येकूच चिंता जाण भोगतलो, जाता. गोंयकार सो भोगतलो. ताका खंयचोय एगमट कॅडराचो IPS ताका कितें पडला? तो सर्वीस सर्वीस ना, ही इज युजींग इट लायक हे कितें म्हणटात ते हँडलिंग गोल्डन एट गोवा. इज युजींग इट एज अ ऑपॉर्च्युनिटी. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन पकड लूज जाता पळय तेन्ना हे सगळे, हांव म्हणटा 100% तशे लोक नसता, पण जे लोक तशे आसता पळय भितर ते ताचो पुरो फायदो घेता. म्हणून ती हांव सांगता की एकट्या मनीस आयिल्लो ताका गुंडच फोर्स करता जागो विकपाक सवाय भितर. त्या गुंडाचो सपोर्ट आसा IPSाचो. आनी पार्टी गुंडा कडेन आसतली विकत घेवपा खातीर. हे सगळें तेच सांगलें. nexus सो चल्लां. हे सगळे क्रॅक डावन जावंक जाय. जे सिरियस चेंजीस जाय एट द पॉलिटिकल लेवल, की तांणी एटलिस्ट ठरोवंक जाय की ना आमकां हें चलचें ना. गोवा कॅनॉट बिकम फ्री फॉर ऑल, Or banana republic. कॅश काव फॉर ऑल द पीपल, स्क्रुप्युलस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. हांगा येवन नाका ते धंदे केले, हांगच्यान पयशे उबारून गेले. दॅट शूड नॉट बी द गोवाज बिझनेस मॉडल. लिगल धंदे असले न्हय, हफ्ते खावपाक येना. सो इल्लिगल हे इनफॅक्ट चलोवपाक दितात सो दॅट ऑल दीस कॅन कंटिन्यू. मीन वायल मदीं पुजा नायक म्हणून प्रकरण परत उक्ताडार आयलें. ताजेरूय तुमचें एक परसेप्शन आसतलें, तुमचो थॉट आसतलो. सो हे जेन्युअन आशिल्लें काय अरे हांव तुका तयार केल्लो फुगो? सांगता, तो पुजा नायक कितें म्हाका तो फुगो ना. पण ते कितें सगळें जालां तें सगळ्यांक खबर आसा. 10 जाणांक जे मदीं 10 का कितले संख्या ना, सगळीं बायलांक अरेस्ट केल्ली पळय. म्हाका प्रश्न पडटा, तो केस सॉल्व करपाक केल्ली काय तांकां उगी करपाक केल्ली? म्हाका तरी दिसपाक लागला तांकां उगी करपाक केल्ली म्हणून. मागीर तांकां उखलून हाडली, तांकां धाडली, तुमी उगी रावा, तुमची केस बी सगळी हे करता म्हणून. ते आमी हँडल करता म्हणून तशेंच दिसता न्ही. ते पुजा नायक हालीं सांगता आपले हे घे म्हणून, कितें ते नार्को टेस्ट खंय घेतात.
कित्याक घेना? जेन्ना सरकारांतल्यानूच जॉब सुद्दां गव्हर्मेंटाचे जे गरिबाचो पयलो हक्क म्हणपाक येता पोटा खातीर, ते सुद्दां जर विकता आनी ताचेर एक शंका जाता लोकांनी, जाल्यार करप्शन आमी सिस्टमानूच घालता न्हय. तो फाल्यां आपली इन्वेस्टमेंट आसा तो आतां ती कोण आसा सांपडल्या पळय, तांणी कितें घेतल्या जाल्यार तांकां सस्पेंड केले ते म्हणटा आमकां जॉबूच घेवपाक पयशे दिवचे पडले. इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हणटात ते. सो आतां हातूंत भितर तुमी दोश पर्रीकर हें नांव घेतलें काय भाजप हें पयस करपाक आमी शकना. इवन तुमी सुद्दां आजून भाजपा कडल्यान पयस गेल्ले ना किंवा खंयच्याय पक्षान तुमी आजून ना गेल्ले हांवें ना. एक रियलायज केला की पार्टी कितें म्हण, आयडियोलॉजी कितें म्हण, लोकूच जर तुजे सगळे भ्रश्ट आसत. भ्रश्ट असले जाल्यार ते मागीर ताचो कांय अर्थ जायना. ऑन ग्रावंड लेवल अशेंच जावपाचें, कळ्ळें न्ही? म्हणजे सो आयडियोलॉजी मागीर ती थंयच उरता. तूं आयडियोलॉजीक इवन मॅचिंग सुद्दां आसत, पण ग्रावंडार जर तुवें सगळे भ्रश्ट हाडून भरल्यात भितर, हांव भायर आसा तो बरें आसा म्हणटा सद्या. So तुमी हॅपी आहा भायर आहा म्हणून हांव पणजेन इंडिपेंडंट सद्या पळयता लोकांक ऑप्शन दिवपाक, कळ्ळें न्ही? CCP आज खातीर तुमी आज तयारी हांव तुका सांगता, म्हणजे कोण म्हणटलो खंय हे सगळे आज कशें चल्लां पॉलिटिक्स तुका सांगता. मनोहर पर्रीकर तुका केन्ना दिसलो PRची टीम घेवन भोंवतना बरोबर? तूं फॉल गोंयभर भोंवतालो न्हय, बरोबर आशिल्ले जॅकेटां घालून, आमी फोटोग्राफर म्हणून 4-4, 5-5, आनी गाडी आनी कोण पगार दिता तांकां? इधर कोण स्मॉल स्केल पॉलिटिशियन आपल्या खंयच्यान तरी पगार दिता, तांकां दिता आसतलो, पेमेंट करता आसतलो. लार्ज स्केल पोजिशन ऑफ पावर आसा तांकां खंय तरी खंयच्या तरी गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान खर्च दाखयतलो, कळ्ळें न्ही? सो तुमी थेट नांव घेन आसतना ना मुख्यमंत्र्याचेर निशाणो मारता किंवा तीर मारता किंवा टिका करता. एवरी मिनिस्टर इज लायक दॅट. बरें, आणि मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 गाडयो घेवन भोंवता, तेचेरूय लोक उलयता. ना तुमचें कितें म्हणणें? हाचेर पर्रीकार इतले घेवन बसता. ना हाचेर पयरूच हांव जाल्यार वाचून दाखयता. एक प्रतिश्ठीत नागरीक आसा, ताणें घातला आपल्या लग्नाक मुख्यमंत्री येवपाचो लेट जालो म्हणून ताणें 4दा फोन केले, येता, लेट जाता पण येता. आनी मागीर एका मारुतीन येयलो, म्हापशेकार धेपो म्हणून. म्हापशेकार म्हणजे म्हजोच कार्यकर्तो, म्हज्या बरोबर काम करता, एक पयलींचो आमचो कार्यकर्तो. ताच्या गाडयेन बसून मारुती 800 पावला ते. सो ताणें हालींच हे घेतिल्लो. हांव ताचें उलयना, कोणाक PR करूंक जाय करूं न्ही, कळ्ळें न्ही? पण PR एके वटेन करून दुसरे वटेन आमी काबार जाता गोंय, ताजें कितें? ना सो ते रील्स करतात, फेसबुकार घालतात, बॅकग्रावंड म्युजीक घालता, मागीर कितें काय म्हटल्यार खंयच्या तरी हाका गेला ताका सगळेच पॉलिटिशियन करता. हांव कोणाचेच घेना, सगळेच जाण ते हातून गेला, कळ्ळें न्ही? म्हणून काही जाणांची अपेक्षा आसा की हांवेंय करचें म्हणून ते म्हणटा पणजेन तूं तशें कर आनी सगळी कडेन दीस म्हणून, कळ्ळें न्ही? ना, पणजेकारांनी म्हाका जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली, CCP इज अ स्टेपींग स्टोन. इवन फुडें गोंयान कितें बदल करतलो न्हय, CCP इज जस्ट अ स्टेपींग स्टोन. पणजेकारांनी जर कितें ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार हांव 110% म्हणजे वॉट माय फादर हॅड टू लूक आफ्टर द एंटायर स्टेट, हांव हांगाच कॉन्सन्ट्रेट करतलो फॉर फ्यू इयर्स, कळ्ळें न्ही? तेन्ना मागीर एनीवन कॅन कंप्लेन, कळ्ळें न्ही? पण म्हजो गोल आसा तांकां एक बरें ऑप्शन दिवप ड्युरींग CCP. नाजाल्यार काय अर्थ ना, हे उलोवन कांयच फायदो ना मागीर, इफ वी आर नॉट ट्रायंग टू गीव एनी ऑप्शन. सो पार्टी बी न्हय, इंडिपेंडंट CCPचे सगळे इंडिपेंडंटलीच जाता. सो तांकां एक इंडिपेंडंट बरोबर सगळे कोण आसा सेम विचारांचे लोक, खंयच्याय पार्टीचो आसूं मागीर तो, तांकां घेवन एक पॅनल बरें दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. सो तुमी CCPन फुल फ्लॅश देंवता. दॅट इज द स्टेपींग. ना जाल्यार उलोवन फायदो ना. लोक म्हणटले की तुमी फक्त उलयता, एक्शन करिना, म्हाका तशें डायरेक्ट म्हणून की आय हॅड एक्चुअली कंटेस्टेड, पण फुडेंय तो ऑप्शन लोकांक दिवप एक बरो, तातूंतल्यान एक गोंयान कितें बदल हाडपाक प्रयत्न आसतलो. पूण तुमी जे म्हणटा CCPन देंवतले, तुमी फक्त क्लियर अजेंडा घेवन वतले, पूण CCPन पणजेन भितर जें कितें चलता राजकारण वेगवेगळे हांव तुका सांगता, पणजेन सद्या कितें जालें, एक म्हणजे स्पा हांवें सांगलें इल्लिगॅलिटीज, त्यो कित्याक आसा तर मेयर सांगता 15 ते 20 अलाव करतलो. हांव तुका एका कॉर्नरार रावन 20 मोजून दाखयता, मागीर बाकीचे सगळे इल्लिगल आसा अशें तो मानता? 20 वयर आसा न्ही स्पा, तूं एकाच कॉर्नर 18 जुनार. सो बाकीचे इल्लिगल चलता. इल्लिगल कित्याक चलता? हेच हफ्ते घेवपाक. नाही, हफ्ते कशे येतले? लिगल बिझनेस असले कोण हफ्तो, कोण लिगल डॉक्टरीची प्रॅक्टीस आहे ताचे कडेन हफ्तो कोण घेवपाक वता? ना न्ही. ते वचत जाल्यार आमी सामकेच शेणले हां गोंय, खंय थंय पावपाची म्हाका हळू शक्यता दिसता, कळ्ळें की लिगल हाकाय 57 हफ्ते घेवपाक लागपाक, पण हे इल्लिगॅलिटीज अलावूच केले हफ्ते घेवपाक. सो हांव परत म्हणटा हफ्ता ऑडिट आसूंक जाय. स्मार्ट सिटी जाले, रायबंद्रा लायन घातल्या न्ही सिवेज,
लोकांच्या घरांक कनेक्ट केल्या. म्हज्या मते करूंक ना. थंय पन्नीय लायन ना. हांगा पणजे सिटीन ताणें कितें केलां, न्यू लायन पन्न्या लायनीकूच एटॅच केल्या. सो लोकांची कनेक्शनां आसा थंयच्यान वता सगळीं सगळीं. म्हणजे न्यू लायन लीक जाता जाल्यार ती लिकूय जाता आसतली. सो ओल्ड लायन. सो न्यू लायनाचो तसो व्हडलो फायदो ना. सोडून कॅपॅसिटी वाडल्या. रायबंदला एकूच लायन आसा. लोकांक कनेक्ट दिल्या. ते कनेक्शन दिवपाक खर्च येता तेजें प्रोविजन आसा. आमकां कांयच कळना. सो इफ पीपल गीव मी चान्स, म्हजे कडेन आज एकूय कावन्सिलर ना. झिरो आसा. कळ्ळें न्ही. अनेक विशय हांवें मांडिल्ले आसा स्मार्ट सिटीच्या वेळा प्रेस घेवन किंवा तुमच्या माध्यमांतल्यान ऑब्वियसली. जर इफ पीपल गीव मी चान्स, हांव ह्यो सगळ्यो गजाली पयलीं लोकां फुडें हाडटलो की खंयची लायन चलता, कितलो खर्च कितें सो जालो. तुमच्या मनान सो तो तुमच्या मनान ब्ल्यू प्रिंट सगळी रेडी आसा रेडी की बाबा आसा. जर लोकांनी एक संधी बरें दिली हय लोकांनी जाल्यार संदी कितें दिली. करपा जाय. बेसिकली जो लोक आतां म्हणटात पळय पर्रीकार, आतां कितलेशेच फेसबुकार दिसता आमकां तुमची आतां याद येता पळय म्हणून. आनी सतीश धोंडाचें नांव घेतात थोडे. सो परत जाय आशिल्लो म्हणून. ते पार्टे खातीर आसतलें. हांव एडमिनिस्ट्रेशनान हाचें ना पूण ते हँड इन हँड चलताले न्ही. हांव पार्टेन ना. सो ते पार्टेक जाय काय ना ते तुमी ताका विचारा. पण हांव एडमिनिस्ट्रेटिवली उलयतां. कळ्ळें न्ही. ती तशें म्हणटात पळय तशी जर पणजे परत हाडूंक जाय जाल्यार ते करपाक हांव 110% प्रयत्न करतलो इफ पीपल गीव मी ऑपॉर्च्युनिटी. हांव कितें शो करता तसो ते करपाची म्हजे कडेन कॅपॅसिटी ना. पयशे घालून थंय PR टीम कर, हे टीम कर. म्हाका जर लोकांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, हांव म्हजे मुद्दे तुमच्या थ्रू सगळ्यांक सांगत आसा. हांव 110% फोकस करतलो ऑल टू सॉल्व ऑल दीस इश्यू. पार्किंग कोर इश्यू जे आसा ते. पार्किंग इश्यू बरोबर, आसा. parking इट्स जस्ट आसा. एक्सटॉर्शन जाला तें. तूं ज्या जाग्यार त्याच धुळीन, त्याच खड्ड्यांनी, त्याच गटाराच्या सायडीक तूं जी गाडी काल फुकट लायतलो, ताका आनी एक पेपर सायन केल्या कोणें फेवरेट कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक आपल्या फ्रेंडा कडेन म्हणून थंयच लावपाक तुका 20 रुपया दिवचे पडटा. आनी तो तुका खबर ना, खंयच रेट कार्ड दिसना पणजेन. खंयच बोर्ड दिसना 20 रुपया. तुका खबर ना, तो ट्युरिस्ट आसा तो 100 रुपया 500 रुपया घेता रातचे बी. आनी तो नाइलाजान तो आयिल्लो आसता एका दिसा खातीर, एका राती खातीर, विकेंडाक बी. तो बाबडो 500 रुपया मागीर दिवचो पडटा. सगळीकडे चल्ल्या लूट. आनी ही जर पॉलिटिकल वील ना, इदर कॉम्प्लिसन्सी आसा किंवा इनकॉम्पिटन्स आसा. लोकांक कितें तें खबर आसा. ते ह्या दोना पैकी हे ना जाल्यार हे अशेंच चलतले, अशेंच घासरत वतले. आनी हांव जेन्ना इंडिपेंडंट कंटेस्ट केल्ले पळय हांवें हे सगळे मुद्दे हांवें तेन्नाय उलयला. आनी पणजेन दिसता, गोंयान दिसता सगळें. आनी तूं रिवर्स दॅट खंय तरी हें जावंक जाय. CCP इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. आय होप पीपल वील सपोर्ट मी. लास्ट प्रश्न विचारता. टायम जालो आमचो. एक म्हणजे तुमी तुमच्या वाडदिसाक एक वक्तव्य केल्लें की आजून पर्रीकार ह्या नांवाची कांय लोकांक एलर्जी आसा. ना ते म्हाका आतां ताचेर हांव व्हडलो फोकस ना, उलोवपाचें न्हय. ताच्या फुडें तुमी तयारी फोकस करना. बेसिकली आतां आय नो की आय हॅव टू गो टू द पीपल. लोकांनी सपोर्ट केलो जाल्यार लोकांनी दिलो जाल्यार हांव म्हणजे सांगल्या प्रमाणे 110-120% पणजे खातीर, गोंया खातीर काम करपाक म्हजी तयारी आसा. आनी ती हांव जे म्हाज्या म्हणजे आतां बर्थ एनिवर्सरी येता म्हणून म्हणटा तांचे कडल्यान कितें शिकता आनी त्या हातून त्या फूट वचपाचो म्हजो फूल प्रयत्न आसतलो. ते जर शक्य जावपाक लोकांचो सपोर्ट जाय, तांचो आशिर्वाद जाय. ते जाले जर पणजे जाल्यार इट वील बी गोईंग हेड वीथ फूल स्विंग. आनी मागीर ते सगळे मुद्दे. सो मागीर म्हणून हांव ते विचार आतां करना. ते फुडें कितें ते चेंजीस. म्हाका म्हजी क्रेडिबिलिटी उडोवपाची ना. फक्त लोकांक एकदां हांवें वर्ड दिलो आनी त्या मार्गान फुडें गेलो आनी तांणी म्हाका सपोर्ट केलो, देन आय हॅव टू गो वीथ दॅट रावट. आय डोंट वॉन्ट टू बी एनी अदर पॉलिटिशियन. देर आर पॉलिटिशियन्स इन गोवा डायम अ डझन. ते कितें करता आनी कितें गोंयची पाड घातल्या सगळ्यांनी पळयल्या. म्हाका तें जावपाचें ना. कळ्ळें. आय वॉन्ट म्हजे कितें विचार, हांव कितें शिकला, कितें आसा, आय हॅव लर्न फ्रॉम माय फादर, आय हॅव लर्न फ्रॉम माय एज्युकेशन. खंय वेगळ्या वेगळ्या हातूंनी पळोवपाक मेळ्ळा म्हाका पणजे खातीर, गोंया खातीर करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तो लोकांच्या हातान आसा. तांणी सपोर्ट केलो जरूर फुडें वचपाक येतलें. सो उत्पल पर्रीकार हांच्या फुडले राजकीय कारकिर्दी खातीर येणारी CCP वेंचणूक ही खूब म्हत्वाची आसा. म्हत्वाची आसतलीच आनी ती लोकांचो सपोर्ट आसतलो अशें म्हाका हें आसा, दिसता म्हाका. आनी तो ते आतां म्युनिसिपालिटीक यू नो हाव द लोकल लेवल आसता. पण एक ओवरऑल नॅरेटीव घेवन लोकां फुडें गेल्यार एक पणजे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी म्हाका बरो सपोर्ट मेळटलो. ते कितले कन्वर्जन जाता सिटांनी, ते वॉर्ड कशे फोडटा, दॅट इज अ हे. बट दॅट रिस्क आय एम विलींग टू टेक.
कळ्ळें न्ही. इट इज अ रिस्क बिकॉज ते कशें हें जातलें आय डोंट नो. फोडटले वॉर्ड रिजर्व करतले हे करतले आमकां बॅकफुटार उडोवपाक. पण तरी सुद्दां एक बरें नॅरेटीव आमकां चेंज जाय. बाकीच्या लोकांक फक्त उत्पल पर्रीकर न्हय, खूब अनेक लोक आसा, प्रतिश्ठीत लोक आसा, वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचे रिलेटेड लोक आसा. पण तांकां समविचारी. पणजे म्हणजे पणजे खातीर सारकें सुदारणा करूंक जाय. तांकां बरोबर घेवन एक ऑप्शन बरें ऑल्टरनेट हें दिवपाचें थारयलां आनी ताचेर सद्या प्रयत्न चल्ले. तुम्ही इतलो वेळ दिलो, रोखठोक मतां मांडली. तुम्ही हेंय सांगलें की आयज आपण बीजेपीन ना, हेची म्हाका हाचो आनंद आसा म्हणून हें जें कितें चल्लां तें आनंद सद्याचें आनंद ना पण बरें दिसता. म्हाका ना बरें दिसना. म्हाका एक वायटूच दिसता कळ्ळें न्ही. पूण हो कारभार सॉरी पळोवन ना तुम्ही- तुवें तें रॉंग हातूंत इंटरप्रेट केलें. म्हाका वायट दिसता अशें जालां कळ्ळें न्ही. म्हाका आनंद ना मनांतल्यान एवरीडे खाता तें कळ्ळें न्ही. कित्याक म्हाज्या बापायन ही 30 वर्सां काडल्या पार्टी वयर काडपाक. 20 वर्सां पॉलिटिकली एक्चुअल निवडून येवन आसूं ताच्या वयली 10 वर्सां काडल्या. सो आनंद ना. खूब दुख्ख आनी खूब दुख्ख मनाक खाता. पण ते चेंज करपाचो प्रयत्न आसा. ते चेंज जातलें म्हाका अजून खबर ना. सो सद्या हांव लोकां कडेन वता. दॅट इज माय हें कळ्ळें न्ही हें फर्म हें. इट इज नॉट दॅट म्हाका आनंद आसा हांव भायर आसा. आय एम व्हेरी हर्ट जें चल्लां तें पळोवन कळ्ळें न्ही. म्हाका प्रत्येक जाण बीजेपीचो कार्यकर्ता मेळटा पळय म्हाका येवन खंयच्याय फंक्शनाक गेल्यार पण प्रत्येकाचें ती हें आसता ग्रायप कळ्ळें न्ही. सो म्हाका दुख्ख आसा तें कितें जालां तातूंत हांव आनंद ना. पण सद्या CCP आय एम गोईंग इंडिपेंडंट कित्याक म्हजी पोझिशन भायर आसा सद्या. तुम्ही ह्यो भावना उक्त्यो करता तुमच्या दोळ्यान म्हाका उदकूय ना, दिसता. ना, ना. भावना म्हणजे it is- वशूय it is जाल्या real तुम्ही आहे. की हय. तुमकांय तो त्रास जाता की बाबा हें पण कितें चल्लां कितें काय गोंय सारकें जावंक जाय इज द मोर प्रायोरिटी देन इवन मी. सो म्हजो प्रयत्न आसता लेट्स सी वेर वी गो. तुम्ही वेळ दिलो आणि हे उक्तेपणान तुमची सगळी मतां मांडली. आमच्या बरोबर उलयतना त्या बद्दल दी वॉयसाच्या वतीन आमी तुमचे आभार मानता आनी परतून एक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी हांगाच थँक्यू सो मच. देव थँक्यू. बरें. The voice for Goy.